अस्सलाम वालेकुम डियर क्यूरियस फेलोस। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम मेजर नसीर हैदर चीमा है और मैं कुछ अरसे से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। रिसेंटली मुझे इसी काम को एक्सटेंड करने के सिलसिले में मुल्क से बाहर आना पड़ा और आजकल मैं यूके में हूँ और मैं यूके में ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने इस ई कॉमर्स के बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकूँ और इसको मज़ीद जितना इन्हांस कर सकता हूँ मैं कर सकूँ। मैं ये चाहूँगा कि आज का जो हमारा वीलॉग है बहुत ही बेसिक चीज़ों के ऊपर, कंसेप्चुअल चीज़ों के ऊपर और इंतहाई जो बुनियादी चीज़ें हैं जो कि शायद हमने कभी अंडरस्टैंड नहीं की हैं और कभी उसके बारे में सोचा नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो ये हमारी वीलॉग्स की सीरीज़ होगी जो कि हम बनाएंगे अभी आहिस्ता-आहिस्ता, ये प्योर रियलिटी बेस हो और इसमें कुछ भी ऐसा ना हो जो कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान में बताया जाता है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के सिलसिले में। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है वो है बेसिक्स, लाइक ई कॉमर्स क्या चीज़ है। लेकिन एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में एक जो प्रॉब्लम है कि लोग पाकिस्तान में बगैर किसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को समझे हुए या उसको अंडरस्टैंड किए या उसकी डिटेल्स में जाए बगैर ही उस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। अब इसमें कुछ कसूर जो है वो सोसाइटी का भी है, कुछ हमारा अपना भी है कि मे बी कि हम शायद उतने वेल अवेयर नहीं होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, या फिर ये भी है कि शायद हमें चीज़ें हमेशा से ही गलत बताई जाती हैं। ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट है कि अगर कोई चीज़ आपको सही बताएगा तो आप कहेंगे नहीं यार ये नहीं। जो कोई चीज़ आपको लंबी लंबी छोड़ेगा, झूठ बोलेगा, आपको सुनहरे बाग दिखाएगा, तो आप कहेंगे यार ये बंदा जो है ना ज़बरदस्त, ये ही इज़ द बेस्ट। तो जो बेसिक्स ऑफ ई कॉमर्स है ना, मतलब हमने ई कॉमर्स को महदूद कर दिया है सिर्फ कुछ जगहों तक। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स किसी से पूछें तो क्या है, तो मे बी कि वो कहे कि जी ऑनलाइन सेल परचेज, बट ज़्यादातर लोग जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं और उसमें किसी ना किसी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि जी ये अमेज़ॉन और ईबे ई कॉमर्स है। ठीक है, बट ओवरऑल जो इसका कॉन्सेप्ट है वो बहुत डिफरेंट है। तो आज जो है ना हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ई कॉमर्स क्या चीज़ है और हमें क्या बताया जाता है और ये होता क्या है। सबसे पहले तो ये है कि जी जो हमें पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, पाकिस्तान में सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इन लोगों के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि कम से कम ये जो लोग हैं या जितने भी लोग इस चीज़ में शामिल हैं, वो कम से कम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं या जिस तरह से भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा ये है कि जो जो चीज़ें जिस तरह से उनको पोर्ट्रे की जाती हैं, दिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि अमेज़ॉन पे काम शुरू कर दें और बहुत सारे पैसे आएंगे, डॉलर्स आएंगे, ये होगा, फॉरेन करेंसी में काम होता है, ये वो सारा कुछ। बट ऐसा नहीं है, पहली बात। फिर एक जो हमारे माइंड में एक और चीज़ होती है जो हम अक्सर मतलब एज अ पाकिस्तानी हमारा ये दिल होता है कि भाई हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें एफर्ट ना करनी पड़े, कोई ऐसा काम हो कि मतलब घर ही बैठे रहें। आपके पास मैं एक कंपनी चलाता हूँ और मेरे पास जॉब के लिए लोग आते रहते हैं। आप यकीन करें कि 99% लोग जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में होते हैं। कहते हैं जॉब करनी है बट जॉब घर बैठ के करनी है। इनके ईजी मनी, तो जो ईजी मनी है ना उसको अर्न करना इट्स लाइक के ड्रीम है लोगों का। लोग कहते हैं कि शायद ये पैसे जो हैं ऐसे ही उड़ते हुए आ जाते हैं और ऐसे ही सारे आपको देने लग पड़ेंगे और आपको पे मिलना शुरू हो जाएगी और आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आपको डॉलर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और ई कॉमर्स के काम में आप घुस जाएँ, अमेज़ॉन में घुस जाएँ और बस सारा कुछ ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये टोटली रॉन्ग है, टोटली 101% रॉन्ग है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कहते हैं कि मैंने फलां जो है ना वो पता नहीं ईवीएस और जीवीएस और टीवीएस और फलाने वो कंपनी और फलानी कंपनी से और पता नहीं कौन किस किस से मैंने वो वीडियो सीरीज़ है और वो सारा मैंने किया है
اوکے میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ وہ جی فری سیریز ہے جی میں اس سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا اوکے واٹ ول ڈو دین؟ اوکے میں وی اے بن جاؤں گا جی. اوکے وی اے، ہاں جی وی اے بن جاؤں گا، بس اللہ کرے وہ انویسٹر مل جائے. بس انویسٹر مل جائے نا تو پھر یہ ہے کہ کام جو ہے نا بس سیٹ ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیں کیسے. پھر ان کا ایک اور آنسر ہے جی فائیور پہ، فائیور پہ میں کروں گا جی. آپ کو پتا ہے میں نے جی لسٹنگ بنانا سیکھ لی ہے ساری، اور فائیور پہ آپ کو پتا ہے کتنا کام. میں فائیور پہ کروں گا کام، بس میں فری لانسنگ کروں گا اور میں اس طرح سے کروں گا اور میں اس طرح سے کروں گا. آپ یقین کریں کہ یہ سب کچھ نظر کا دھوکہ ہے آپ کا. کوئی بھی ایسا کام جس کو پریکٹیکلی آپ نے کبھی زندگی میں نہ کیا ہو، پریکٹیکلی آپ نے کبھی کیا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے، تو آپ لوگ کیسے وہ کام پرفارم کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ نے زندگی میں کبھی کسی ای کامرس کے پلیٹ فارم پہ فزیکلی کام نہیں کیا، آپ نے اس کو خود ڈیل نہیں کیا، خود اس کو آپ نے بنایا نہیں ہے، خود اس کو آپ نے چلایا نہیں ہے، یا آپ کا سیلر سینٹر نہیں ہے، یا ای بے سیلر اکاؤنٹ نہیں ہے، یا ایٹسی کا اکاؤنٹ نہیں ہے، اور آپ یہ ایزیوم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی بندہ آئے گا، وہ آپ کو انویسٹمنٹ بھی دے گا، وہ آپ کو پے بھی کرے گا، اور آپ سے کام بھی کروائے گا، اس لیے کہ آپ وی ہیں، کیونکہ آپ نے ایک فری سیریز دیکھ کے آپ نے آپ کو وی اے ڈکلیئر کر دیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے جو ہے بہت بڑے بڑے کسٹمر آئیں گے اور کلائنٹس آئیں گے اور وہ لاکھوں روپے آپ کو دیں گے اور آپ کو ڈالرز ملیں گے اور آپ ڈالروں میں نہا لیں گے اور بڑے بڑے مطلب آپ ارننگ کریں گے اور ملینر بن جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں. یہ ٹوٹل غلط کنسیپٹ ہے، ٹوٹل غلط کنسیپٹ ہے. I'm not sure کیوں، بٹ پاکستانی عوام جب کسی ایک غلط چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ان کو روکنا انتہائی ناممکن ہوتا ہے. مطلب نہ وہ آپ کی بات مانیں گے، نہ وہ سمجھیں گے، نہ وہ اس کو سنیں گے، نہ وہ پریکٹیکلی دیکھیں گے، نہ ایکسپیرینس کریں گے، نہ اس کی اسیسمنٹ کریں گے، نہ ریسرچ کریں گے، نہ اسٹڈی کریں گے. وہ کہیں گے کہ جی فلاں فلاں بندہ کر رہا ہے، وہ میں نے خود دیکھا ہے جی، وہ بڑے میرے پھوپھے کا بیٹا چاچا اس کا دوست ہے، اس کا آگے کزن ہے جی، وہ ادھر کر رہا ہے امیزون پہ کام، میں بھی کروں گا. اوکے جی کریں، کوئی مسئلہ نہیں. بٹ ان فیکٹ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے. پاکستان میں نا ہر بندے نے دیکھیں، ایک بندہ ہے وہ آپ کو امیزون پڑھا رہا ہے، اوکے جی امیزون یہ کر لیں، یہ کر لیں جی امیزون جی. دوسرا بندہ وہ ای وے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ای وے کریں جی، ای وے کریں جی، ای وے. تیسرا بندہ وہ اٹسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے جی، اٹسی کریں جی، اٹسی کریں جی، اٹسی کریں جی، اٹسی بنائیں جی، اٹسی اکاؤنٹ تو اٹسی اکاؤنٹ جی. کوئی بھی بندہ جو ہے نا اتنا پاگل نہیں ہوگا کہ جو آپ کو اپنے پیسے دے گا. اور آپ یقین کریں کہ پاکستانی وی ایز نے جتنا نقصان کیا ہے انویسٹرز کا، پیسہ ڈبویا ہے ان کا، اتنا نقصان کیا ہے، اتنا پیسہ ڈبویا ہے، اتنا پیسہ ڈبویا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی کہ وہ بندہ کیا کرے گا جس کو خود ہی کچھ نہیں پتا، تو وہ مطلب آپ کا نقصان ہی کرے گا نا. جس نے خود کبھی پریکٹیکل نہیں کیا، جس نے کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس چیز کا، تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ویڈیو سیریز دیکھ کے یا فائبر پہ کام کر کے آپ کا ایک پورا بزنس چلا دے گا؟ اٹس آؤٹ آف کوشچن، بالکل آؤٹ آف کوشچن. تو میرا جو کانسیپٹ ہے، میں اس کو مزید اپنی جو نیکسٹ ہماری سیریز آئیں گی اس میں مزید اس کو ایکسپلین کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا چیز. یہ ای کامرس جس کے پیچھے ہم اتنے پڑے ہوئے ہیں، امیزون جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، پوری پاکستانی قوم امیزون کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اور پاکستان میں تو لوگوں نے بلین اینڈ بلینز آف روپے اکٹھے کر لیے ہیں فیسوں کے چکر میں، اور پاکستانی عوام کا خون نچوڑ دیا انہوں نے. ینگسٹرز کا جن کے پاس فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ان سے فیسیں لے لیتے ہیں اور ان کو 1.5-2 لاکھ روپے کا کورس پڑھاتے ہیں. وہ یہ کورس کسی بھی کام کا نہیں ہے انٹل انلیس کہ آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے. اور کوئی بھی ادارہ پاکستان میں کہیں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پریکٹیکل نہیں کروا رہا. تو وہ جو پریکٹیکل والا کانسیپٹ ہے کہ وہ کیسے ہوگا، وہ تب ہوگا کہ جب آپ کے پاس اپنے پیسے ہوں گے. لیکن یہاں پہ ایک جو چیز ہے جو اکثر لوگ مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے، بٹ وی وانٹ ٹو ڈو دیٹ. دیکھیں ایسا نہیں ہے. کوئی بھی بزنس ہے بغیر پیسے کے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے بزنس چلاتے ہیں پاکستان میں بغیر پیسے کے.
क्यों? क्योंकि वो आपको धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे। बगैर पैसे के जी करेंगे, जी बगैर पैसे नहीं है, बस आप अकाउंट बना देंगे। आप ट्रेनिंग कर लें, आप 50,000 का कोर्स कर लें, 1.5 लाख का कोर्स कर लें, 90,000 का कोर्स कर लें और बस ये आप पैसे कमाएँगी। अमेज़न, बस अमेज़न करेंगी, बस ईबे करें, इट्सी करेंगी। अब यकीन करें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंतहाई गलत कंसेप्ट है। सिर्फ कोर्स कर लेने से इस चीज़ के ऊपर मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। जितने लोग आते हैं ना कोर्सेज़ में, मैं भी ऑफ़र करता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, तो 90% जो लोग होते हैं, वो इस कैलिबर के ही नहीं होते कि वो ये कोर्स कर पाएँ। वो तो दाखिला ले लेते हैं, तो उनको पता ही नहीं होता, उनको वो काम करना आता ही नहीं है। तो जब आपको वो काम करना ही नहीं आता और आपका वो जो मेंटल और कैलिबर लेवल उस लेवल का नहीं है कि वो आप कर पाएँ, तो आप कैसे फिर ये करें? तो मैं ये चाहूँगा कि हम अपनी जो अगली सीरीज़ है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके अंदर पूरी डिटेल से कवर करूँगा ये चीज़ें। एक-एक पॉइंट को हम डिटेल में करेंगे और एक-एक पॉइंट के ऊपर हम एक व्लॉग बनाएँगे कि क्या रियलिटी में भी ऐसा है, जैसा बताया जाता है? क्या रियलिटी में भी ऐसा है कि आप अमेज़न में काम करके और मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं? क्या वाक़ई ऐसा है? तो उम्मीद है कि आप इस सफ़र मेरे साथ रहेंगे। आज तो बहुत छोटी-सी डिस्कशन थी। मौसम बहुत अच्छा था, मैं बाहर आया हुआ था, मैंने सोचा कि एक व्लॉग बना लिया जाए। बट मेरी कोशिश होगी कि मैं व्लॉग्स रेगुलर करूँ और आपको अ, जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, जो असल में रियलिटी है इस बिज़नेस की और जो डिमांड है इस बिज़नेस की और जो आपकी अपनी मेंटल कैपेबिलिटी है और जो इन्वेस्टमेंट है और जो कुछ भी आपको एक पूरा पोर्टफोलियो चाहिए इस काम को करने के लिए, हम बारी-बारी उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे और हम इस सफ़र में आपको वेलकम करते हैं अपने साथ। तो चलिए जी, उम्मीद है कि ये छोटी-सी जो डिस्कशन थी मेरी, यकीनन जब हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसके डायमेंशंस को, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा और इस सफ़र में आप भी हमारे साथ हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इस व्लॉग में मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह